नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। लगभग 50 साल बाद रेलवे विभाग के उद्योग से अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में अवैध तौर पर सरकारी जमीन को किया गया खाली। तोड़फोड़ के दौरान 2500 लोग हुए बेघर। केंद्रीय ट्रेड यूनियन व कर्मचारी परिषद द्वारा बुलाए गए देशव्यापी हड़ताल कार्यक्रम के दौरान कछार जिले के हालात सामान्य। कई क्षेत्र में गिरफ्तार हुए कई आंदोलनकारी। नेता मंत्री विधायक की अनदेखी के चलते बोड़खला विधानसभा केंद्र के बदलखा व बांदरछड़ा संगति राजमार्ग पर बेहाल हालात में जी रहे आवासीय क्षेत्र के लोग। महिलाओं में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। उमरांसू के खांडुंग जल प्रकल्प के विस्फोटन के बाद परिवार सदस्यों में छाई हुई है दुखद माहौल। 3 व्यक्तियों की मौत के बाद सरकार जुटी मामले की छानबीन में। कछार जिले के बोड़खला विधानसभा केंद्र के बड़रामपुर गांव पंचायत क्षेत्र में बांस के बनाए सांखों के जरिए यातायात कर रहे हैं महिला। अक्सर हो रही है दुर्घटना की वारदात। नेता मंत्री विधायक पर नाराजगी व्यक्त किया महिलाओं ने। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लगभग 50 साल बाद सिलचर के अन्नपूर्णा घाट कॉलोनी क्षेत्र में सरकारी जमीन को रेलवे विभाग की ओर से खाली करवाया गया। गौरतलब है कि सरकारी जमीन पर अवैध तौर पर रह रहे लोगों को जमीन खाली किए जाने के लिए सरकारी निर्देश लगभग 3 महीने पहले दिया गया था, लेकिन फिर भी लोग इस क्षेत्र को खाली नहीं किए। आखिरकार रेलवे प्रशासन मंगलवार को प्रशासन के सहयोग से अन्नपूर्णा कॉलोनी क्षेत्र में उच्छेद अभियान को अंजाम दिया। कुल 150 परिवार के लगभग 2500 लोग अपने घर व जमीन इन दिनों खोने के बाद इधर उधर भटकते देखे गए। 3 महीने पहले सरकारी जमीन खाली किए जाने के नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई भी परिवार सदस्य अपने जमीन को छोड़कर वापस नहीं गए। मंगलवार सुबह 10 बजे रेलवे विभाग के प्रशासन तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में पुलिस वाहिनी तथा मजिस्ट्रेट कुमार गौरव दास के मौजूदगी में जेसीबी के जरिए इलाके में उच्छेद अभियान को अंजाम दिया और सभी घर को तोड़फोड़ कर सरकारी जमीन को खाली किया, जिसके चलते इस क्षेत्र में रह रहे लोगों के बीच क्षोभ की स्थिति व दुखद माहौल भी देखने को मिली। ব্যাপার হচ্ছে এটা রেলের মাটি সবাই জানে, কিন্তু অনেক 40-50 বছর ধরে এখানে বসা আছে, মানুষ বসে আছে, কারণ এদের সামর্থ্য নাই, এরা ঘর দুয়ার তৈরি করবে, খাবে, রিক্সা চালায়, ঘর বাসা বাড়ির কাজ করে এইভাবে চলছে। আজকে এই বিচ্ছন্ন হচ্ছে, ঠিক আছে, খারাপ লাগছে, যেহেতু এটা আমার এরিয়া। তো আমরা ইতিপূর্বে সরকারের কাছে, আমার চিফ মিনিস্টারের কাছে আবেদন রেখেছি এদের জন্য একটু খাস মাটির বন্দোবস্ত করে দেওয়ার জন্য। আজকের দিনে ভালো লাগছে না এই গরিব মানুষগুলোর অবস্থা দেখে। আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি বিরাট হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেছি। ভাষায় বোঝাতে পারবো না এই ফ্যামিলিগুলির, 100-র উপরে ফ্যামিলি আছে, এইগুলির কী অবস্থা দুরবস্থা হবে। ভাষা নাই আমার বলার, কোথায় যাবে ওরা। আর কি বলবো, রেলের তো সরকারের যেই জমি আছে সরকার নিবে, উন্নয়নের দরকার আছে, কিন্তু এদের কি করে সান্ত্বনা দেয় ভাষা নেই। যে আমাদের এমপি মহোদয়ের সঙ্গে এটা এই নিয়ে কথা হয়েছে, আমাদের এমএলএও এটার সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। আমরা ইতিমধ্যে সিএম এর কাছে একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি, দেখি উনি আমাদের জন্য কী করেন এই গরিব জনসাধারণের। আর 3 মাস আগে তারা অনেক জায়গায় পাইপো, তারা রেলের জায়গায় আমরা আছি, ঠিক আছে। এখন লাস্টে দিয়া তারা ভাঙি লিছে, আমরা তো কিছু করার নাই। যা কষ্ট করছি মানে এটা কোয়ার সীমার বাইরে, কোয়ার জায়গা নাই। যা তারা মনে চায় তা সাহায্য করলে ভালো যায়। পুজো করার মধ্যে সার করার মধ্যে রেলের তারা যদি আরও খাট জায়গা আছে, যদি একটু সাহায্য করে আমরা সুবিধা দেয়,
রোয়ার জায়গা মাথা রাখার জায়গা দেয়, এটা তো ভালোই আছে। তারা হলেও তো 21 বছর আসলাম যে নিজেই থ্যাংক ইউ, তারা ধন্যবাদ দিই। তুমি দিকে জায়গা জোগাড় দেয় মাথা রাখার একটু করি, আর ভালোই আছে। ছোটবেলার দিকে চাই তারা দিতে ভালোই আছে। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी परिषद द्वारा बुलाए गए देशव्यापी हड़ताल कार्यसूची के दौरान कछार जिले में भी हालात सामान्य रहते देखा गया। वामपंथी संगठनों के बुलाए गए भारत बंद को केंद्रित कर कछार जिले में विशाल पुलिस बाहिनी शहर के कई क्षेत्र में तैनात किया गया था। जिले के सिलचर शहर के यातायात परिसेवा सामान्य रहते भी देखा गया। हालांकि कछार जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने आंदोलनकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर विक्षोभ प्रदर्शन करते देखे गए, लेकिन जिला प्रशासन की कड़ी रुख के चलते आखिरकार आंदोलनकारी अपनी प्रदर्शन कार्यसूची को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाए। पुलिस ने सभी पिकेटरों को गिरफ्तार किया और अस्थायी कारागार में बंद रखा। इधर हड़ताल कार्यसूची के दौरान माध्यमिक इम्तिहान से जुड़े छात्र छात्राओं को काफी परेशानी उठानी पड़ी। यातायात परिसेवा ठप रहने पर छात्र छात्राओं को मुश्किलें उठाकर पैदल ही वापस घर लौटना पड़ा। हालांकि कई क्षेत्रों में इम्तिहान में जाने के दौरान सही वक्त पर वाहन न मिलने पर परीक्षार्थी भी परेशानी के कगार में गुजरते देखे गए। আমরা ইলেকট্রিক পরীক্ষা আছে, আমরা আজকে স্ট্রাইকে লেগে আমাদের হাঁটি আইতে লাগছে, খুব প্রবলেম আছে, আমরা কষ্ট হয়েছে, মানে আমরা গাড়ি ঘোড়া নাই, স্ট্রাইকে লেগে আমরা যেতাম মনে করো। আজকে তো আমরা মিউজিক পরীক্ষা গেছে, মেট্রিকের মিউজিক আসতো থিওরি প্রায় আজকে তারা যে স্ট্রাইকটা ডাকছে ঠিক আছে, স্ট্রাইকটা কারণে ডাকছে, কিন্তু আজকে তারা ডাকিয়া বেজান বড় ভুল করে দিচ্ছে। কিন্তু লেগে আমরা বেজান দূর থেকে আইছি, গাড়ি ঘোড়ার বেজান প্রবলেম হলে এখনো আমরা দাঁড়াই রয়েছি, কোনো গাড়ি খাই আর না, এটা বেজান দূরে মানে বহুত প্রবলেম আর কি আমার ওটাও। कछार जिले के बोड़खला विधानसभा केंद्र के बदलखा व बांदरचड़ा संयुक्ति राजमार्ग पर 34 फाइनेंस यानी 40th फाइनेंस के आर्थिक अनुदान मिल जाने के बाद जिस सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है उसका बेहाल हालत पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। राजमार्ग के निर्माण कार्य में घोटाले कांड को अंजाम दिए जाने पर आवासीय क्षेत्र के लोग परेशान हैं। जीपी सभापति तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों ने इस संबंध में विधायक मिसबाहुल इस्लाम लश्कर की दृष्टि आकर्षण करते हुए जल्द से जल्द क्षेत्र में सुचारू सड़क निर्माण का मांग रखा है। गौरतलब है कि 40th फाइनेंस कमीशन के आर्थिक अनुदान पर बनाए जा रहे राजमार्ग पर निर्माण कार्य में घोटाले किए जाने का आरोप पिछले कई दिनों से लगाया जा रहा था। हालांकि विधायक कुछ अनजाने कारणवश इस संदर्भ में चुप्पी साधे बैठे रहने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों में नाराजगी का दौर बना हुआ है। কাজ সেকশন হয়েছে আর কি, এটা মানে জিপি প্রেসিডেন্টের ইয়েতে। এরপরে এটা ওরকম কিছু কাজ হয় বন্ধ হয়, তো এইখানে গিয়া কইতে হওয়ার পরে তো কিছু কাজ করে আর কাজ যতটুকু হয়েছে ওই আজকে 6 মাস থেকে এতটুকু বন্ধ কাজ। আর এখন বর্ষা আইছে, বর্ষার বৃষ্টি দেওয়ার পরে সব মাটি যেগুলো বালু দিয়েছিল সব 2000, আর সাইডের দিকে কোনো সাইড বাম নাই, দেখুন না, এটা ওই আজকে 6 মাস সব ভাঙি যার কতলখা 7 নম্বর জিপি খোলা সমষ্টি বড়রামপুর জিপি, এটা আর বদলখা 7 নম্বর গ্রুপ। এটা এখন আমরা মানে এইটাই চাই আর কি, যে আমি নিজেই মানে প্রেসিডেন্টের মানে বাসা থেকে কয়েকবার রিকোয়েস্ট করছি হাত জোর করিয়া, খালি ওইব এটা করতে আজকে 6 মাস হয়ে গেছে। এখন যেমনি বৃষ্টি পড়ছে সব মাটিগুলা 2000, সাইডগুলা সব ভাঙিয়া যায়, আর কোনো খবর কিছু নাই। এটা আমরা এটাই চাই মানে রিকোয়েস্ট আর কি, যে রাস্তাটা মানে এটা করিয়া দেই, আর যদি মনে হয় মানে পারলা না বা করতে না, তা আমরা সব মহিলা নিয়ে কিন্তু এটা জোরদারভাবে আমরা আন্দোলন করব। रामपुर जीपी 7 नंबर ग्रुप का रामपुर बदल का गांव है। ये गांव का 300 मीटर रास्ता का ये ब्लॉक का काम आया था। ये ब्लॉक का काम 300 मीटर से 150 मीटर भी हुआ नहीं, अभी तक रुका हुआ है। 6 महीना हो गया काम चालू हुआ। हम लोग ये पंचायत को बोल के थक गया है। बोलता हूँ तो थोड़ा कम से कम 50 मीटर कराता है, 50 रुक जाता है। इसका बाद
ये अभी जो भी काम हुआ वो भी मतलब टूट जा रहा है। और इधर बहुत ब्लॉक लगा हुआ है जो इसमें बांध भी नहीं हुआ है, मिट्टी भी नहीं डाला है। हम लोग रिक्वेस्ट करता हूँ जो पंचायत को या हमारा एमएलए साहब को, सबको, कि हमारा ये रास्ता जल्द से जल्द ठीक करके दे, नहीं तो बारिश का मौसम आएगा तो पूरा टूट जाएगा पूरा रास्ता। ये भी हमारा इधर आगे भी रास्ता भी रुका हुआ है, इधर हुआ नहीं अभी तक। ये 300 मीटर तक हुआ है, बाकी हुआ नहीं है। ये भी हम रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग कि हमारा ये रास्ता भी पूरा, उधर एक नाली है, नाला का उधर ब्रिज भी बनना चाहिए, ब्रिज भी होना चाहिए। ये ब्रिज बने, ये हम लोग का सबका रिक्वेस्ट है सरकार से या हमारा जीपी पंचायत से। उमरांचू क्षेत्र में नेपको के खांडूंग जल प्रकल्प एकाएक विस्फोरण होने पर इस क्षेत्र में लोग काफी नाराज हैं। इस क्षेत्र में परेशानी की दौर भी चल रही है। गौरतलब है कि इस विस्फोट में जोरहाट के बाशिंदा नेपको के इंजीनियर अनुपम सैकिया, सिविल मैनेजर जयंत हजारिका तथा कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी डिमीराज जहरी का निधन हो गया था। बहरहाल कई और लोगों की तलाशी अब भी चल रही है। खांडंग डैम के जल विद्युत प्रकल्प के कई कार्यकर्ता अब भी लापता हैं। बहरहाल उमरांचू के खांडुंग डैम के जल प्रकल्प के विस्फोरण के चलते कई क्षेत्रों में लोग प्रभावित हैं और जल्द से जल्द इस संदर्भ में सरकार जांच कमीशन बिठाकर जांच कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इधर मारे गए लोगों के शव को उनके परिवार सदस्यों के हाथों पोस्टमार्टम के बाद समझाया गया, जिसके चलते पूरे इलाके में मातम का माहौल छाते देखा गया। परिवार सदस्यों के साथ साथ पूरे गांव में लोगों ने मातम के माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया। खांडुंग डैम बाइबो उठाओ ना इसको, डाल लगेगा भैया। कछार जिले के बोड़खला विधानसभा केंद्र के बलरामपुर गांव पंचायत क्षेत्र में बदलखा बांदरचड़ा इलाके के लोग स्वाधीनता के 50 साल बाद भी क्षेत्र में कोई उन्नयन कार्य का हवाला नहीं कर पाए हैं। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में न ही यातायात के मार्ग है और न ही कोई सड़क। बांस के बनाए हुए पुल के जरिए लोग यातायात करते हैं। नाले के ऊपर से यातायात किए जाने पर अक्सर दुर्घटना का शिकार भी लोग हो रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी बांस के बनाए गए सेतु के जरिए यातायात करते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में स्वाधीनता के बाद से लगातार नेता, मंत्री, विधायक चुनाव के वक्त दौरा तो करते हैं, लेकिन सड़क व पुल निर्माण किए जाने के आश्वासन देकर फरार हो जाते हैं। चुनाव बीत जाने के बाद लोगों का समस्या जीव का त्यों बना रहता है। विधायक मिसबाहुल इस्लाम लश्कर की भूमिका पर भी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना था कि चुनाव के वक्त सभी स्तर के लोग, नेता, मंत्री गांव में पहुंचते हैं, राजमार्ग निर्माण तथा पुल निर्माण के आश्वासन तो देते हैं, लेकिन चुनाव में जीत जाने के बाद वे लोग इस क्षेत्र में कदम भी नहीं रखते। बहरहाल परेशानी के कगार में जी रहे आवासीय क्षेत्र के महिलाओं ने सदन में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा किए। बलरामपुर जीपीर
পাশাপাশি গ্রাম 7 নম্বর ব্লক বদলখা মানে বন্দরসরা 7 নম্বর ব্লক নাই, মানে আমরা বন্দরসরা বদলখা শালিঙ্গার পার ওই 3টা রাস্তা নিয়ে আমরা সমস্যা। তো আমরা যে রাস্তায় বদলখার ফার্স্ট মাথা থেকে লাস্ট মাথা পর্যন্ত যে রাস্তাটা আমরা গেছে ওই রাস্তাটা মোটামুটি একটা আমরা আগে হাঁটা চলাফেরা করতে পারছি, কিন্তু এখন আমরা করতে পারি আর না, কারণ ওইদিকে কতটুক রাস্তা আওয়ার পরে ওই মধ্যে একটা রাস্তা আছে, ছোট্ট একটু জায়গা, বেশি নয়, 20 থেকে 25 হাত হবে বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু ওই রাস্তাটার দুই পাশে 2টা বেড়া আছে। আমরা মহিলারা যাওয়ার সময় 4টে কথা বলতে চাইছি আপনার কাছে। যেটা হোক না কেন আমাদের এদিকে রাস্তার সমস্যা, আর কোনো সমস্যা নেই। যাই হোক না কেন জল বর্তমানে আছে, আমরা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে। মেন কথা হলো আমরা রাস্তার চলাফেরা, যেটা আমরা চলতে ফিরতে আমরা যে ছেলে মেয়েরা আছে তারা মানে লেখাপড়া করার অনেক অসুবিধা আছে, যাতে রাস্তা নাই ও সেটাই। আর আমরা চাই যেটা চাই যে রাস্তা, স্কুল, অফিস, আদালত এটা আছে। কারণ যদি ব্রিজ একটা হয়ে যায় তাহলে তো আমরা একজনে আরেকজনের কাছে সাহায্য নিতে আমরা পারি, কারণ ব্রিজ নেই, বাঁশের ফুল দিয়ে আমরা তো সবসময় চলাফেরা করতে পারি, কারণ আমি পারি অন্য একজনে পারে না, তো তারা কীরকম নিতে লাগে এটাও তো ব্যবস্থা নাই। তো জলে যতটুকু না খানে জল আমরা এখন বর্তমানে লাগে না, বর্তমানে লাগে রাস্তা। কারণ বড়খলা এরিয়া পড়ছে বদলখা থেকে বন্দরসরা যারা আছে তারা খুবই কষ্টের মধ্যে আছে, কারণ বৃষ্টি দিলে আমরা কত কাপড় উঠাই, শ্বশুর শাশুড়ি মুরব্বী যারা আছে তারার কাছে আমরা মান্যতা করি না, অতটুকু উঠাই আমরা ডলুদ যাইতে লাগে, এটা আমরা করি, কারণ লজ্জা আমরা ভাবি না। এরপরে মনে করেন আমরা ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাইতে ইটারও অসুবিধা, কারণ বাচ্চা কুলো লইতে লাগে, তারপরে আমরা স্কুলে নিয়ে দিতে লাগে। যতটুকু জল হয় না খানে ইটার মধ্যে তো খাদা থাকবো, তা খাদা হলে তো আমরা চপ্পল হাওয়া দিতে পারি না, কারণ চপ্পল আমরা আতো লইতে লাগে, ওটাও। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি, बाराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में शिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से आयोजित झूमर राय मेमोरियल सांस्कृतिक प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम शिलचर के गांधी भवन में पिछले दिनों आयोजित किया गया। शाम को आयोजित इस कार्यक्रम में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। तत्पश्चात जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबू लोड, संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विभिन्न विजेता कलाकारों को पुरस्कार भी वितरण किए गए।
সমরায় গতবারও আমাদের স্পন্সর করেছিলেন আমাদের সমস্ত অনুষ্ঠান, এবারও করছেন। বিশিষ্ট শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি মাননীয় শ্রী বাবুল ভূ মহাশয়, আমি মঞ্চে আর কেউ নাম নিচ্ছি না, আজকের যিনি প্রধান অতিথি বা যারা সম্মানিত অতিথিরা আছেন সবার প্রতি শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে ওনারা এইটুকু সময় আমাদেরকে দিয়েছেন। মঞ্চে উপবিষ্ট আমি একজনের নাম নেব, শ্রী সমর রায়, যে ব্যক্তি বিগত 2 বছর থেকে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার এই সাংস্কৃতিক বিভাগের সাথে উনি আমাদের সাথে জড়িত হয়েছেন এবং ওনার স্ত্রী খুব কম বয়সে উনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। এবং সমর রায়ের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমরা জানি, উনি অনেক দিন ধরে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাথে জড়িত আছেন এবং আমি শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে ওনার পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে এই 2 বছর ধরে ওনারা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে যেভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ওনারা যে স্পন্সরশিপের জন্য ওনার স্ত্রীর জন্য ওনারা এগিয়ে এসছেন। সমর রায় এবং ওনার কন্যা এখানে বসে আছেন, আমি একটা অনুরোধ করব ওনাদের জন্য একটা জুড়ে হাততালি দেওয়া উচিত। কারণ হলো শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থায় আমরা যে কাজ করছি খুব সীমিত উপার্জন আমি বলবো বা আমাদের আয়ের উৎস থেকে আমরা কাজ করে থাকি। এখানে বসে আছেন অরিজিৎ আদিত্য দাদা, একটু আগে বলে গেলেন এবং একটা দায়িত্ব দিয়ে গেলেন শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উপরে যে একটি অডিটোরিয়াম যদি শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে করা যায়। এই যে কথাটা উনি বলে গেলেন সেই কথাটা অনেক বছর ধরে আমরা শুনছি এবং এই বিগত 2-2.5 বছর আগেই সাংস্কৃতিক বিভাগ থেকে প্রদীপ দা, সুখেন দা, কল্যাণ দা যারা এখানে আছেন সাংস্কৃতিক বিভাগের সাথে কাজ করছেন, ওনারা এই কর্মসমিতি হওয়ার ঠিক পরেই এই দাবিটা ওনারা আমাদের কাছে রেখেছিলেন। দেখুন, অডিটোরিয়াম করাটা চারটিখানি কথা নয়, সেটা लखीमपुर विधानसभा केंद्र के दिलकुश चाय बागान में नौका पूजा महोत्सव संपन्न हुआ। 7 दिन व्यापी नौका पूजा महोत्सव संपन्न होने के साथ साथ कई अघोषित वारदात होने की जानकारी मिली है। लगभग 7 दिन व्यापी चले इस मेले व पूजन कार्यक्रम में लोगों को जमकर भाग लेते देखा गया। लाखों लोगों ने उत्साह के साथ इस महोत्सव में भाग लिया। तो इसी दौरान विश्वजीत दास नाम के एक युवक को मारपीट किए जाने के साथ साथ उसके पैसे व सोने के जेवरात छीन लिए जाने पर मेला कमेटी के कुछ कार्यकर्ताओं पर कई आरोप भी लगाया गया। रात करीब 9:30 बजे न्यायिक इंसाफ दिए जाने की बात कहकर उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहां उसकी जमकर पिटाई किया गया। तत्पश्चात उसके पैसे व सोने के जेवरात भी लूट लिए गए। इस संदर्भ में उसके पिता रणजीत दास ने थाने में एक FIR दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गौरतलब है कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा मेला कमेटी के संपादक द्वारा ऐसे वारदात को अंजाम दिए जाने का लोग आरोप लगा रहे हैं और पुलिस मामले की छानबीन में बहरहाल जुटी हुई है। तो আমি আমার মেয়ের জামাইরে পাঠাইছি, যাও তো দেখো তো রাত হইতে তালাগে তারে যাও দেখি আনো। তো আমার মেয়ের জামাই গিয়া দেখে রাস্তাত ফলাই রাস্তাত ঘুমাইয়া রয়েছে। জিজ্ঞাসা তারে কিতা হয়েছে, কইছে আমারে মারছে ফুটুক দাসে আর তার লগে আরও গুন্ডা পাইটি মানুষ কয়েকজন আসিল, তারা মিলিয়া তারে মারছে 4-5 জনে। ফুটুক দাস মেলার কিতা? ফুটুক দাস আর রানা গোস্বামী তারা 2 জনে বেশি মারছে, আরও তার লগে আরও মানুষ আছিল। আর পরে তার হাতে সোনার একটা আংটি আছিল, এটাও নিচে খুলিয়া তার বেগে মানি বেগে পয়সা আছিল 3-4 হাজার, এটাও নিচে। আপনার ছেলের নেই? আমার ছেলে। আপনার ছেলে কিতা ব্যবসা করে, কিতা করে? আমার ছেলে তো রাজমিস্ত্রি যুগালি। 300 টাকা 350 টাকা রুজি পায়, এটা সম্পূর্ণ পয়সাটা তার। এই ঘটনা যে আপনার সামনে হওয়ার পরে আপনার পুলিশের কেস করছেন নি? পুলিশ আইসি আমরা, পুলিশে তারা তো আমরা কোনো একটা এলাও করে না। আমরা কালকে সকাল তনে তারে ওই ডাক্তারে লিয়া গেছি, তারা সিটি স্ক্যান করার লাগে ডাক্তারের রিপোর্টও দিছে। তারপরে থানাত গেলাম, থানার ওসি আমরা এলাও করে না, কেস লেখাইবার লাগি গেলাম, যত জায়গায় যাই মরি যাই লেখে না, থানার ওসিও লেখে না, না পুলিশেও লেখে না। আমরা রাত দিন বইতে সন্ধ্যার সময় আমরা বাসাতে গেছি। আজকে কি আবার কেস দিবানি? আবার আজকে আমরা আইসি কেস লেখাইতাম কইয়া, দেখি যদি পারলে তো লেখতাম। আপনি কিটা চাই?
আমরা তো কেস দিতাম চাই। কেস না মানে কেস দিয়া কিটা চাই না আপনারা মানে বিচার কিটা চাই? আমরা বিচার চাই, মানে বিচার আপোষে যে হয় হইব আর কি। ও নৌকা পূজার সময় বৃষ্টি আছে, তুফান আছে। তুফানের সময় আমি মালদোবা দৌড়া ঢুকি, ঢুকার তোরা 1 ঘন্টা পরে তোরা তুফান কমছে। এরপরে আমি বাড়াইয়া দৌড়িয়া আইবার সময় একজন মেয়ে রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইতে আছে, তা আমার পিছিয়ে আরো 3 জন আছে, তারা ধাক্কা মারছে। আর আমি গিয়া মেয়েটার উপরে গোসা খাইয়া আমি ক্ষমা চাইছি। মেয়ে আমার 2 গালো 2 চপ্পল মারছে। এরপরে মেয়ে আমার ক্ষমা করে দিছে। এরপরে ফুটুক দাসে আমার 2 জন মান্ডবে লইয়া গিয়া আমার বুঝাইয়া লইয়া গেছে যে তোর কিছু করতাম না, তোর আমি বুঝাই। পরে হনর নেওয়ার পরে আমার দামের ভিতরে ঢুকাইয়া মাথার বসকিন মারছে, মুখও মারছে, মোটা বাঁশ একটা লইয়া আমার পিঠে মারছে ফুটুক দাসে। কবে কোন দিন এটা? रविवार शनिवार। राज्य के साथ संगति रखते हुए कर्मू जिले के बलरामपुर जिले में भी भारत बंद का प्रभाव पड़ते देखा गया। इस क्षेत्र में पिकेटर कई क्षेत्र में धरना विक्षोभ प्रदर्शन करते देखे गए और इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। कई संगठन कार्यकर्ता तथा वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से भारत बंद को सफल बनाए जाने के लिए भारतीय ट्रेड यूनियन व फेडरेशन के सहयोग सदस्य बंद के समर्थन में आगे बढ़कर आए और सभी स्तर की यातायात परिसेवा, यानवाहन परिसेवा तथा दूसरे सामान्य परिसेवाओं को ठप कर दिया। कई क्षेत्र में छात्र छात्राओं को भी इस क्षेत्र में परेशानी झेलनी पड़ी। बदरपुर क्षेत्र में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। সরকারের নীতির বিরুদ্ধে, সরকারের কিছু কিছু নীতির বিরুদ্ধে আমরা ধর্ণা কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছি। তো আমরাও সেই হিসাবে সমগ্র ভারতের সঙ্গে গতকালকে 10টা থেকে 12টা অবধি বা আজকে 10টা থেকে 12টা অবধি ধর্ণা কার্যসূচি পালন করছি। আমাদের বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল 2021 বাতিল করার জন্য আমরা সরকারকে এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা জানাতে চাই যে বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল 2021 বাতিল করার জন্য। তাছাড়া সাবস্টেশন ফিডার কন্ট্রোল রুম যে আউটসোর্সিং দিয়ে চালানো নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওনারা আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। আমাদের যে অস্থায়ী বিদ্যুৎ কর্মচারী আছেন ওদেরকে স্থায়ীকরণ অবিলম্বে করতে হবে। সেই হিসাবে আমরা এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা আসাম সরকারকে জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের এই অস্থায়ী বিদ্যুৎ কর্মচারীকে স্থায়ীকরণ করার জন্য। তো আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বিস্তারিতভাবে সব কিছু বলেছেন, আর আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। সরকারের কিছু নীতির বিরুদ্ধে আমরা সমগ্র ভারতব্যাপী ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে আমরা গতকালকে বা আজকে এই আমাদের কার্যসূচি চালিয়ে যাচ্ছি। আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না, আমি এখানে আমার বক্তব্য জিন্দাবাদ 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 শ্রমিক ঐক্য দিচ্ছে ডাক ইনকিলাব জিন্দাবাদ শ্রমিক ঐক্য দিচ্ছে ডাক ইনকিলাব জিন্দাবাদ শ্রমিক শ্রমিক করে পুকার ইনকিলাব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন দিচ্ছে ডাক अरे लाल झंडा करे पुकार अरे लाल झंडा करे पुकार समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। लगभग 50 साल बाद रेलवे विभाग के उद्योग से अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में अवैध तौर पर सरकारी जमीन को किया गया खाली। तोड़फोड़ के दौरान 2500 लोग हुए बेघर। केंद्रीय ट्रेड यूनियन व कर्मचारी परिषद द्वारा बुलाए गए देशव्यापी हड़ताल कार्यक्रम के दौरान कछार जिले के हालात सामान्य। कई क्षेत्र में गिरफ्तार हुए कई आंदोलनकारी।
नेता मंत्री विधायक की अनदेखी के चलते बोड़खला विधानसभा केंद्र के बदलखा व बांदरछड़ा समिति राजमार्ग पर बेहाल हालात में जी रहे आवासीय क्षेत्र के लोग, महिला में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। उमरांसू के खांडुंग जल प्रकल्प के विस्फोटन के बाद परिवार सदस्यों में छाई हुई है दुखद माहौल। 3 व्यक्तियों की मौत के बाद सरकार जुटी मामले की छानबीन में। कछा जिले के बोड़खला विधानसभा केंद्र के बड़रामपुर गांव पंचायत क्षेत्र में बांस के बनाए सांखों के जरिए यातायात कर रहे हैं महिला। अक्सर हो रही है दुर्घटना की वारदात। नेता मंत्री विधायक पर नाराजगी व्यक्त किया महिलाओं ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।